से तकरीब का इनेकाद और आज पाक बहरिया की जानिब से इसी हवाले से खुसूसी डॉक्यूमेंट्री भी जारी की गई। यौम दिफा पाकिस्तान के मौके पर यह खुसूसी तकरीब यौम दिफा पर पाक बहरिया में 2 नए जंगी बहरी जहाज़ों की बाकायदा शमूलियत और इस सिलसिले में इस तकरीब का इनेकाद गाजियों और शहीदों को सलाम का दिन, पाकिस्तान की जुग्राफियाई और नज़रियाती सरहदों के मुहाफ़िज़ों को सलाम। इस तकरीब के मेहमान खुसूसी सदर आसिफ अली जरदारी होंगे। आपको आगाह कर रहे हैं कि यौम दिफा के मौके पर PNS बाबर और PNS हुनैन की बैक वक्त पाक बहरिया में शमूलियत और पाक बहरिया में 2 नए जंगी बहरी जहाज़ों से पाक बहरिया की जो दिफाई सलाहियतें हैं यकीनन वो मज़ीद मुस्तहकम और मजबूत होंगी। PNS बाबर और PSS हुनैन दोनों इस वक्त आप देख रहे हैं कि इससे तकरीब का इनेकाद किया गया है। दोनों बहरी जहाज़ आज पाक बहरिया के फ्लीट में बाकायदा तौर पर शामिल किए जा रहे हैं और इस सिलसिले में पाक बहरिया की जानिब से एक खुसूसी डॉक्यूमेंट्री भी जारी की गई है। यौम दिफा के मौके पर आज एक अहम संग मील। तकरीब के मेहमान खुसूसी हैं सदर आसिफ अली जरदारी। कुछ ही देर तक तकरीब में पहुँचेंगे। तकरीब का बाकायदा आगाज़ होगा। यौम दिफा पर पाक बहरिया में 2 नए जंगी बहरी जहाज़ों की बाकायदा शमूलियत और इस सिलसिले में पाक बहरिया में 2 नए स्टेट ऑफ द आर्ट बहरी जहाज़ शामिल किए जा रहे हैं। नए इंडक्ट किए जाने वाले बहरी जहाज़ों में ब्रदर मुल्क तुर्किया के ताउन से बनाया गया मुलजम क्लास कारवेट PNS बाबर और रोमानिया में बनाया गया यरमूक क्लास ऑफशोर पेट्रोल वेसल PNS हुनैन शामिल हैं। यौम दिफा पर पाक बहरिया में 2 नए जंगी बहरी जहाज़ों की बाकायदा शमूलियत की इस बावकार तकरीब का इनेकाद। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी हैज अराइव्ड। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिद शमशाद मिर्ज़ा इस वक्त तकरीब में शिरकत के लिए पहुँचे हैं। आपको आगाह कर रहे हैं कि यौम दिफा पर पाक बहरिया में 2 नए जंगी बहरी जहाज़ों के बाकायदा शमूलियत की यह बावकार तकरीब का इनेकाद किया जा रहा है। चीफ ऑफ नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया है। पाक बहरिया में 2 नए स्टेट ऑफ द आर्ट बहरी जहाज़ शामिल कर लिए गए। नए इंडक्ट किए जाने वाले बहरी जहाज़ों में ब्रदर मुल्क तुर्किया के ताउन से बनाया गया मुलजम क्लास कारवेट PNS बाबर और रोमानिया में बनाया गया यरमूक क्लास ऑफशोर पेट्रोल वेसल PNS हुनैन शामिल हैं। PNS बाबर पाकिस्तान और तुर्किया के इश्तराक से इस्तंबुल नेवल शिप यार्ड में तैयार किया गया। इसकी कमीशनिंग सितंबर 2023 को तुर्किया में हुई। PNS बाबर स्टेल्थ खुसूसियात के साथ जदीद तरीन हथियारों और आलात हर्ब से लैस कसीरुल मकासद कारवेट है। बाबर क्लास जहाज़ बैक वक्त सतह आब, ज़ेर आब और फ़ज़ा में जंग लड़ने की सलाहियत रखता है। बाबर क्लास जहाज़ पर फ़ज़ाई ख़तरात से निपटने के लिए वर्टिकल लॉन्च सिस्टम के ज़रिए हदफ को निशाना भी बनाया जा सकता है। PNS बाबर और PNS हुनैन की बैक वक्त पाक बहरिया में शमूलियत आज यौम दिफाए पाकिस्तान के मौके पर यकीनन पाक बहरिया की जंगी इस्तेदाद और हरबी सलाहियतों में एक गैर मामूली इजाफ़ा। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर और मुसल्लह फ़ौज इस सिलसिले में पुरअमन और इस मुक़द्दस फ़रीज़े को अंजाम देने के हवाले से हर दम चौकस और मुस्तैद। पाकिस्तान और तुर्किया के माबैन टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफ़र के माहिदे के तहत 4 मुलजम क्लास कारवेट्स में बिलतरतीब 2 जहाज़ इस्तंबुल और 2 कराची शिप यार्ड में तैयार किए जाएंगे। इस क्लास के दीगर 3 जहाज़ PNS बदर, तारिक और खैबर भी तकमील के मुख्तलिफ मराहिल में हैं। PNS हुनैन की तामीर डोमिन शिप यार्ड रोमानिया में की गई। इस जहाज़ की कमीशनिंग की तकरीब रवां बरस जुलाई में रोमानिया में मुनक़िद हुई। PNS हुनैन कसीरुल मकासद इंतहाई सुबक रफ्तार जंगी बहरी जहाज़ है जो टर्मिनल डिफेंस सिस्टम के साथ साथ जदीद तरीन इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, एंटी शिप और एंटी एयर वारफेयर की सलाहियतों का भी हामिल है। ये जहाज़ मल्टी रोल हेलीकॉप्टर के साथ लंबे अरसे तक समंदर में मुतअद्दिद ऑपरेशन सर अंजाम देने की भरपूर सलाहियत रखता है। यरमूक क्लास के 4 जहाज़ों को इस्लामी तारीख की अहम जंगों से मंसूब किया गया है। इस टाइप के पहले 2 जहाज़ PNS यरमूक और PNS तबूक पहले ही पाक बहरिया में शामिल किए जा चुके हैं, जबकि यरमूक क्लास का चौथा और आखिरी जहाज़ PNS यमामा रवां बरस फरवरी में लॉन्चिंग के बाद तकमील के मराहिल से गुजर रहा है। PNS हुनैन समेत यरमूक क्लास के तमाम जहाज़ सतह और फ़ज़ा में जंग के साथ सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए भी मौजूद हैं। पाकिस्तान बहरिया में इन 2 टाइप के जहाज़ों की शमूलियत पाक बहरिया की दिफाई सलाहियतों में एक अहम संग मील है। इन जहाज़ों की शमूलियत से बहर हिंद में पाक बहरिया की इलाकाई मैरी टाइम सिक्योरिटी पेट्रोल में तैनाती मज़ीद मुस्तहकम होगी।
پاک بحریہ جو ملک کی بحری حدود اور وسائل کے تحفظ کی ضامن ہے، اس کے بحری بیڑے میں جدید پلیٹ فارمز کی شمولیت خطے میں دیرپا امن کے لیے ناگزیر ہے۔ یوم دفاع پاکستان اور آج یوم دفاع کے موقع پر پاک بحریہ میں 2 نئے جنگی بحری جہازوں کی باقاعدہ شمولیت کی پروقار تقریب کا انعقاد۔ اس تقریب کے مہمان خصوصی ہیں صدر آصف علی زرداری، جو کچھ ہی دیر میں اس تقریب کا حصہ ہوں گے اور جیسے ہی وہ اس تقریب میں پہنچیں گے تقریب کا باقاعدہ آغاز کیا جائے گا۔ پاک بحریہ کے فلیٹ میں شامل ہو چکے ہیں پی این ایس بابر اور پی این ایس حنین، اور نئے انڈکٹ کیے جانے والے بحری جہازوں میں برادر ملک ترکیہ کے تعاون سے بنایا گیا ملجم کلاس کارویٹ پی این ایس بابر اور رومانیہ میں بنایا گیا یرموک کلاس آف شور پیٹرول ویسل پی این ایس حنین بھی شامل ہیں۔ قابل قدر خوبیوں کے مالک دونوں جہازوں کی شمولیت سے پاک بحریہ کی دفاعی صلاحیتوں میں مزید اضافہ ہوگا۔ آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ اس وقت تقریب کا یہ احوال ہے، جہاں کچھ ہی دیر میں پہنچنے والے ہیں صدر مملکت آصف علی زرداری، اور جیسے ہی صدر مملکت اس تقریب میں پہنچیں گے کچھ ہی دیر میں تقریب کا آغاز ہو جائے گا اور باقاعدہ طور پر آج حصہ بن جائیں گے یہ 2 نئے جنگی بحری جہاز، جن سے پاک بحریہ کی جنگی استعداد اور صلاحیتوں میں مزید اضافہ ہوگا۔ پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر، خوب سے خوب تر کا سفر جو ہے وہ جاری۔ پی این ایس بابر اور پی این ایس حنین پاکستان اور ترکیہ کے اشتراک سے استنبول نیول شپ میں تیار کیا گیا ہے پی این ایس بابر، اور کمیشننگ کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ اس کی کمیشننگ ستمبر 2023 کو ترکیہ میں ہوئی۔ پی این ایس بابر اسٹیلتھ خصوصیات کے ساتھ جدید ترین ہتھیاروں اور آلات حرب سے لیس کثیر المقاصد کارویٹ ہے۔ بابر کلاس جہاز بیک وقت سطح آب، زیر آب اور فضا میں جنگ لڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ بابر کلاس جہاز پر فضائی خطرات سے نمٹنے کے لیے ورٹیکل لانچنگ سسٹم کے تحت ہدف کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ پاکستان اور ترکیہ کے مابین ٹیکنالوجی آف ٹرانسفر کے معاہدے کے تحت 4 ملجم کلاس کارویٹس میں بالترتیب 2 جہاز استنبول اور 2 کراچی شپ یارڈ میں تیار کیے جائیں گے۔ اس کلاس کے دیگر 3 جہاز پی این ایس بدر، طارق اور خیبر بھی تکمیل کے مختلف مراحل میں ہیں۔ پی این ایس حنین کی تعمیر ڈومین شپ یارڈ رومانیہ میں کی گئی۔ اس جہاز کی کمیشننگ کی تقریب رواں برس جولائی میں رومانیہ میں منعقد ہوئی۔ پی این ایس حنین کثیر المقاصد انتہائی سبک رفتار جنگی بحری جہاز ہے، جو ٹرمینل ڈیفنس سسٹم کے ساتھ ساتھ جدید ترین الیکٹرانک وارفیئر، اینٹی شپ اور اینٹی ایئر وارفیئر کی صلاحیتوں کا بھی حامل ہے۔ یہ جہاز ملٹی رول ہیلی کاپٹر کے ساتھ لمبے عرصے تک سمندر میں متعدد آپریشن سر انجام دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ یرموک کلاس کے 4 جہازوں کو اسلامی تاریخ کی اہم جنگوں سے منسوب کیا گیا ہے۔ اس ٹائپ کے پہلے 2 جہاز پی این ایس یرموک اور پی این ایس تبوک پہلے ہی پاک بحریہ میں شامل کیے جا چکے ہیں، جبکہ یرموک کلاس کا 4تھا اور آخری جہاز پی این ایس یمامہ رواں برس فروری میں لانچنگ کے بعد تکمیل کے مراحل سے گزر رہا ہے۔ پی این ایس حنین سمیت یرموک کلاس کے تمام جہاز سطح اور فضا میں جنگ کے ساتھ سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن کے لیے بھی موزوں ہیں۔ اس تقریب میں مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ وفاقی وزیر قیصر احمد شیخ اس تقریب میں شرکت کے لیے پہنچے ہیں۔ معزز مہمان کا استقبال کیا جا رہا ہے، اور آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ اس تقریب میں مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیات بھی آج پارٹیسپیٹ کریں گی۔ اس تقریب کے جو مہمان خصوصی ہیں وہ ہیں صدر آصف علی زرداری۔ جو ہی وہ وہاں پر پہنچیں گے اس سے کچھ ہی دیر بعد اس تقریب کا باقاعدہ آغاز ہو جائے گا، اور اس طرح سے آج پھر پاک بحریہ کے اگر ہم دفاع کے حوالے سے بات کرتے ہیں، پاک بحریہ کے دفاعی صلاحیتوں کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں، تو ان 2 نئے جنگی بحری جہازوں کی باقاعدہ شمولیت سے یقیناً جو دفاع پاکستان ہے۔ Ladies and gentlemen, the Honorable Chief Guest, Mr. Asif Ali Zardari, President Islamic Republic of Pakistan, has arrived. I request you all to rise in his honor. صدر مملکت آصف علی زرداری اس پروقار تقریب میں شرکت کے لیے پہنچ چکے ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا اس وقت استقبال کیا جا رہا ہے۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف یہاں پر موجود ہیں۔ صدر مملکت کو سلامی دی اور استقبال کیا ان کا، اور اب سے کچھ ہی دیر بعد اس تقریب کا باقاعدہ آغاز ہوگا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اس تقریب میں پہنچ چکے ہیں، جو اس تقریب کے مہمان خصوصی بھی ہیں۔ یوم دفاع پاکستان پر پاک بحریہ میں 2 نئے جنگی بحری جہازوں کی باقاعدہ شمولیت کا
یہ سلسلہ اور آج اس باوقار تقریب کا اسی سلسلے میں انعقاد کیا جا رہا ہے۔ نئے اسٹیٹ آف دا آرٹ بحری جہاز شامل کیے جا رہے ہیں۔ پاک بحریہ میں پاک بحریہ کے دفاع اور دفاعی صلاحیتوں کے حوالے سے بات کی جائے تو یقیناً اس بڑے اقدام سے ان صلاحیتوں میں غیر معمولی اضافہ ہوگا۔ صدر آصف علی زرداری بطور مہمان خصوصی اس تقریب میں شامل ہونے کے لیے پہنچ چکے ہیں۔ بھرپور استقبال کیا جا رہا ہے صدر مملکت کا۔ پاک بحریہ کے سربراہ کی جانب سے استقبال کیا جا رہا ہے صدر مملکت آصف علی زرداری کا۔
میرے محبوب وطن تجھ پہ اگر جاں ہو نثار، میں یہ سمجھوں گا ٹھکانے لگا سرمایہ تن۔ دفاع وطن، مسلح افواج اور قوم کا عزم۔ یوم دفاع پر پاک بحریہ میں 2 نئے جنگی بحری جہازوں کی باقاعدہ شمولیت کی پروقار تقریب کا انعقاد۔ پاک بحریہ کے چاق و چوبند دستے نے صدر مملکت آصف علی زرداری کو سلامی پیش کی۔ صدر مملکت نے معائنہ کیا اور اس وقت اس تقریب کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے، جس میں پاک بحریہ میں 2 نئے اسٹیٹ آف دا آرٹ بحری جہاز شامل کیے جا رہے ہیں۔ نئے انڈکٹ کیے جانے والے بحری جہازوں میں برادر ملک ترکیہ کے تعاون سے بنایا گیا ملجم کلاس کارویٹ PNS بابر اور رومانیہ میں بنایا گیا یرموک کلاس آف شور پیٹرول ویسل PNS ہنین شامل ہیں۔ Distinguished guests, to formally start the proceedings of today's ceremony with the recitation of Holy Quran, I call upon Lieutenant Talat Shahzad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم. الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. منکرین حق اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ وہ بازی لے گئے، یقیناً وہ ہمیں ہرا نہیں سکتے. اور تم لوگ جہاں تک تمہارا بس چلے زیادہ سے زیادہ طاقت اور تیار بندے رہنے والے گھوڑے ان کے مقابلے کے لیے مہیا رکھو تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو ڈرا سکو اور ان دوسرے دشمنوں کو بھی خوف زدہ کر سکو جنہیں تم نہیں جانتے. اللہ انہیں جانتا ہے. اللہ کی راہ میں جو کچھ تم خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدل
तुम्हारी तरफ पलटा जाएगा और तुम्हारे साथ हरगिज जुल्म नहीं होगा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नक हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नक हमीदुम मजीद। Ladies and gentlemen, I now request Admiral Naveed Ashraf, Nishan-e-Imtiyaz Military Tamgai Basalat, Chief of the Naval Staff, to deliver his welcome address. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Honorable Mr. Asif Ali Zardari, President of the Islamic Republic of Pakistan, Mr. Kamran Tasori, Governor Sindh, Mr. Kaisar Ahmed Sheikh, Minister of Maritime Affairs, His Excellency Mr. Belal Durdali, Deputy Minister of National Defense, Turkey, General Sahir Shamshad Mirza, Chairman JCSC, General, Flag and Air Officers, Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. It is a great honor to welcome you all to the induction ceremony of Pakistan Navy ships Babar and Hunain. Held on Pakistan's Defense Day, a day of profound significance and pride in our cherished history. The 6th of September is commemorated as a symbol of national resolve, resilience, and unity, marking the occasion when our armed forces, alongside the people of Pakistan, bravely repelled the external aggression. In the same spirit, the induction of these platforms will significantly enhance the combat capabilities of Pakistan Navy and strengthen our maritime defense, inshallah. In September 2018, Pakistan Navy contracted Messrs. Asfat for the construction of 4 Milgem-class ships. 2 of these ships were to be built at the Turkish Navy's Istanbul Naval Shipyard, while the other 2 were designated for construction at Karachi Shipyard and Engineering Works. PNS Babar is the first of the Milgem-class ships constructed at Istanbul Shipyard. The ship was handed over to Pakistan Navy on 24th of May this year. After conducting operational exercises with the Turkish Navy, PNS Babar departed for Karachi, arriving here on 26th of June this year. In 2020, we inducted the batch 1 of offshore patrol vessels, namely PNS Tabuk and PNS Yarmouk. Following this, in June 2021, a contract was signed with the Dutch shipbuilder Messrs. Damen for 2 Batch 2 offshore patrol vessels. Constructed at the Galati Shipyard, Romania, these new vessels were designed to be slightly larger and more capable. PNS Hunain, the lead ship of the Batch 2 offshore patrol vessels, was commissioned on 25th of July this year. The addition of Pakistan Navy ships Babar and Hunain, equipped with state-of-the-art weapons and sensors, will significantly bolster the strength and combat potential of the Pakistan Navy fleet. Ladies and gentlemen, both the ships being inducted today are technologically advanced and modern, capable of executing a wide range of operations across the entire
conflict spectrum. They feature stealth capabilities, the latest command and control systems, and sophisticated weapons and sensors, providing them with the flexibility to operate effectively in a multi-threat environment. The induction of these ships will significantly enhance our fleet's capabilities in ensuring cyber defense and protecting our sea lines of communication. These ships are configured to handle a broad array of operations against both traditional and non-traditional threats. The MILGEM and OPV projects have marked the beginning of a new era in defense collaboration with Turkey and Netherlands. Pakistan's relationships with these nations are deeply rooted in trust and mutual respect. I extend my sincere appreciation to the Messrs. Asfet and Messrs. Daman for their exceptional construction expertise and close cooperation throughout the projects. I would also like to express my special gratitude to the Turkish and Romanian naval forces for their unwavering support and facilitation, which were instrumental in the successful execution of these initiatives. The Pakistan Navy remains committed to elevating our mutually beneficial partnerships to even greater heights of defense collaboration. Ladies and gentlemen, the lifeblood of our economy hinges on a stable maritime environment in the Indian Ocean. However, this region has recently seen a significant rise in both traditional and non-traditional threats. The escalating Iran-Israel hostility, the ongoing Palestine-Israel conflict, the complex Syrian crisis, the turmoil in Yemen, and the uncertain future of Afghanistan are the key indicators of the current regional instability. Collectively, these challenges have drawn numerous extra-regional stakeholders into the area, each seeking to safeguard their national and allied interests. Ladies and gentlemen, we are witnessing the maritime consequences of these conflicts as well. The security of vital shipping routes through the Red Sea, Gulf of Aden, and Gulf of Oman is increasingly at risk. The situation demands that our Navy be fully prepared, not only to safeguard maritime traffic, but also to counter both conventional and sub-conventional threats that may arise in the Gulf of Oman due to a potential US-West Iran military confrontation. In alignment with our foreign policy, which emphasizes seeking peace and stability through international cooperation, I have adopted a strategy of presence and international engagement. By regularly patrolling critical areas in and around the Gulf of Oman and Gulf of Aden, the Navy ensures security and stability within our national interests through regional maritime security patrols, while actively collaborating with willing and like-minded partners in maritime security initiatives. I am confident that the induction of Pakistan Navy ship Babur and PNS Hunain today, along with the remaining units to be commissioned within the next 2 years, inshallah, will significantly enhance our efforts to maintain a secure and stable maritime order in our area of responsibility. Here I must acknowledge the support of Government of Pakistan in providing necessary wherewithal to meet our maritime defense needs in extremely challenging economic conditions. I would also take this opportunity to thank and acknowledge the efforts of Turkish Ministry of National Defense, Turkish Naval Forces, Messrs. Asfet, Istanbul Naval Shipyard, Daman Shipyard Galati, Romanian Navy, and the OEMs in bringing together these projects to fruition. I thank the President of Pakistan for his presence in making today's ceremony a memorable occasion. I reaffirm Pakistan's undeviating resolve to ensure maritime defense of our seas and protection of our maritime interests
at all costs. May Allah subhanahu wa ta'ala guide us in the defense of our nation with honor and dignity. Ameen. Pakistan Navy Zindabad, Pakistan Paindabad. I would now request the Honorable Chief Guest, Mr. Asif Ali Zardari, President, Islamic Republic of Pakistan, to kindly address the audience. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. His Excellency Bilal Dawoodi, Turkish Deputy Minister for National Defense, Admiral Naveed Ashraf, Chief of the Naval Staff, General Flags and Air Officers, Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. It is an honor to be here on the Defense Day of Pakistan, a day that reminds us of the courage, unity, and determination of our armed forces and citizens who defend our nation against extreme aggression. We are indebted to our martyrs and brave soldiers who laid down their lives, many of them my friends from college too, for the defense of motherland. We need a strong navy to protect Pakistan's geo-economic interest. It is reassuring that on this Defense Day, we are witnessing the induction of two Pakistani Navy ships, Babar and Hunain, into the Pakistan Navy fleet. These ships symbolize our strong friendship with Turkey and our trust and Dutch Damen shipyard in Romania. These ships will boost the capability of Pakistan Navy to defend our maritime boundaries. I'm glad, ladies and gentlemen, I'm glad that Pakistan Navy is playing an important role in the regional security by being part of a multinational maritime coalition. It has instituted national maritime security patrols under its national mandate that reflects our resolve and commitment to providing a conducive maritime environment in the region. Ladies and gentlemen, I am confident that the induction of these ships into the Pakistan Navy fleet will consolidate and enable the fleet to meet the ever-growing operational responsibilities. Induction of PNS Babar and PNS Hunain will provide the fleet with enhanced firepower, greater reach, and more lethality to boost our capability in countering both conventional as well as asymmetric threats. I would also like to congratulate the builders, the ship construction teams for ensuring quality products that will serve Pakistan Navy for a long time to come. I will also like to appreciate the dedication, hard work, and commitment of all workers, technicians, engineers, and managers associated with the project, not only from Pakistan, but also from Turkey and Daman. My compliments to the teams at Messrs. Asfat Turkish Navy, Istanbul Shipyard, Daman Shipyard, Golati, and all OMS involved in this project. I am sure that induction of these ships will be stepping stone for more
avenues of cooperation. In the end, I wish the commanding officers and crew of PNS Babar and Hunain a Godspeed in all their endeavors. May these ships sail smooth in the high seas to secure Pakistan maritime interests and keep Pakistan's flag flying high. I would like to thank Admiral Naveed Ashraf, Chief of the Naval Staff, for inviting me to this landmark occasion. I extend my profound facilitation to the nation on this day when we have reinforced our defense, and let us pledge to protect our motherland at all costs. The day shall be remembered in our history for times to come, inshallah. May Allah bestow our homeland with peace and prosperity and stability. Ameen. I thank you all. Pakistan Navy Zindabad, Pakistan Paindabad. I will now request the Honorable Chief Guest to hand over the ship's scroll to Commander Pakistan Fleet, which will mark the induction of both ships into Pakistan Navy Fleet. Now, I will request Admiral Naveed Ashraf, Nishan-e-Imtiaz Military Tamgai Basalat, Chief of the Naval Staff, to present memento to the worthy Chief Guest. Distinguished guests, now Dua-e Khair will be offered for safe operations of the vessels. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم النبيين. آئیے اب ہم کائنات کے حاکم مطلق اور معبود حقیقی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا شکر ادا کریں اور دعا مانگیں کہ یا الہی ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق اپنے ملک و قوم کی بے لوث خدمت اور پاکستان بحریہ کی شاندار روایات کو برقرار رکھتے ہوئے ان جہازوں پر اپنے فرائض منصبی کما حقہ ادا کر سکیں. آمین. اے مالک ارض و سما، تو نے ہر زمانے میں اپنے فرمانبردار بندوں کو ہمارے لیے نمونہ بنایا. ہم اپنے ملک و ملت کے بے خوف غازی اور جاں باز شہید بحر پیماؤں کے لیے جنہوں نے اس بحر بے کراں کے خطرات اور طوفانوں کا مردانہ وار مقابلہ کیا اور ملک و ملت کی عزت و آبرو کی خاطر اپنی جانیں تک قربان کر دیں، ہم تیرے نہایت احسان مند ہیں. یا الہ العالمین، ہمیں ہدایت فرما کہ ہم ہمیشہ تیری مطلق حاکمیت کی قدرت کے شعور سے بہرہ ور رہیں، اپنے مقدس وطن کے وفادار شہری بن کر پاکستان بحریہ میں اپنے فرائض مستعدی اور احسن طریقے سے ادا کریں. ہمیں توفیق بخش کہ ہم اپنے مقابلے میں دوسروں کی ضروریات کو ترجیح دیں. جس عظیم مقصد کی خاطر پاکستان وجود میں آیا، اس کے حصول میں ہماری مدد فرما. ہمیں دین اسلام کی سربلندی کا ذریعہ بنا. پاکستان اور اس کے باشندوں پر اپنی بے پایاں رحمتیں نازل کر ہماری قوم کو اتحاد اور یکجہتی کی نعمت سے مالا مال کر دے. آمین. اے ہمارے پروردگار، پاکستان بحریہ کو ایک ناقابل تسخیر قوت بنا دے. ہمارے جنگی بیڑے کو ہمیشہ رواں دواں رکھ. ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اپنی بے لوث خدمات اور بے نظیر قیادت سے پاکستان بحریہ کو مستحکم، فعال اور رشک زمانہ بنا دیں. ہمارے جہازوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. تمام خطرات اور مشکلات میں تو ہی ہمارا ہادی، حافظ و ناصر، کارساز اور واحد سہارا ہے.
समंदर के अंधेरों और तूफ़ानों में हमारा रहनुमा और दस्तगीर है। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्तअना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिह वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। ए हमारे रब, हमसे भूल चूक से जो कसूर हो जाएं उन पर हमारी गिरफ्त न कर। मालिक, हम पर वो बोझ न डाल जो तूने हमसे पहले लोगों पर डाले थे। परवरदिगार, जिस बार को उठाने की हम में ताकत नहीं है हम पर न रख, हमारे साथ नरमी कर, हमसे दरगुजर फरमा, हम पर रहम। आमीन या रब्बल आलमीन। Ladies and gentlemen, now Qaumi Nara will be presented by the parade to the chief guest. I would request you all to rise and join. I would now request the Honorable Chief Guest to kindly please proceed for ship's visit. Guests are requested to remain seated. सदर आसिफ अली जरदारी इस वक्त मौजूद हैं। यौम दिफा के मौके पर पाक बहरिया में 2 नए जंगी बहरी जहाज़ों की बाकायदा पाक बहरिया में शमूलियत की पुरवकार तकरीब में, जहां उन्हें पाक बहरिया के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की और इस मौके पर सदर मुमलिकत ने इजहार ख्याल भी किया, जिसमें उनका कहना था कि किसी भी जारहियत से निपटने के लिए मुसल्लह अफवाज हम वक्त तैयार हैं। मजबूत नेवी महफूज समंदरों की ज़मानत है। दोनों कॉर्वेट्स के महफूज ऑपरेशन के साथ साथ उनकी सलामती, वतन अजीज़ के इस्तेहकाम और शहीदों और गाजियों के साथ तमाम पाकिस्तानियों और मुमलिकत खुदादाद के लिए दुआएँ भी की गईं। जवानों की जानिब से नारे तकबीर की पुरजोर और पुरजोश जो सदा है वो भी बुलंद की गई। इस मौके पर इस वक्त सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी दोनों कॉर्वेट्स के दौरे पर हैं। इस वक्त दोनों जहाज़ों का दौरा किया जा रहा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की जानिब से उनके साथ पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ मौजूद हैं। सदर आसिफ अली जरदारी आज इस तकरीब के मेहमान खुसूसी हैं, जबकि गवर्नर सिंध कामरान टसूरी, वफाकी वज़ीर बहरी उमूर कैसर अहमद शेख, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा भी इस तकरीब में शरीक हैं। पाक बहरिया में 2 नए स्टेट ऑफ द आर्ट बहरी जहाज़ शामिल कर लिए गए हैं। नए इंडक्ट किए जाने वाले बहरी जहाज़ों में ब्रदर मुल्क तुर्किया के ताबन से बनाया गया मुल्जिम क्लास कॉर्वेट PNS बाबर और रोमानिया में बनाया गया यरमूक क्लास ऑफशोर पेट्रोल वेसल PNS हुनैन शामिल हैं। PNS बाबर पाकिस्तान और तुर्किया के इश्तराक से इस्तांबुल नेवल शिप यार्ड में तैयार किया गया। इसकी कमीशनिंग से नए इंडक्ट नाज़रीन, यौम दिफा पर पाक बहरिया में 2 नए जंगी जहाज़ों की बाकायदा शमूलियत का आज ऐलान कर दिया गया और बहुत ही पुरवकार तकरीब जो है आपने NTI न्यूज़ के ऊपर मुलाहिज़ा भी फरमाई, जिसमें सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और दीगर आला ओहदेदारान ने शिरकत भी की और शुरका की बहुत बड़ी तादाद जो है इस तकरीब के अंदर मौजूद थी। PNS बाबर और PNS हुनैन की बै वक्त पाक बहरिया में शमूलियत के इसमें ऐलान भी किया गया, जबकि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी जो है कुछ देर के बाद ही वहाँ पर पहुँचे और उसके बाद सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने तकरीब में शिरकत के बाद जो है तकरीब से खिताब भी किया और परेड में जो है वो भी मौजूद थे और परेड का मुआयना भी किया। उनको गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया, सलामी भी दी गई और उसके बाद जो है उन्हें तमाम तर तकरीब का मुआयना भी किया। और आपको इस वक्त बताते चलें कि आसिफ अली जरदारी ने तकरीब के अंदर कहा कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी पाक बहरिया का जो है स्ट्रॉन्ग होना। साथ ही साथ आपको ये बताएंगे कि PNS बाबर 15 अगस्त 2021 को लॉन्च किया गया, जबकि कमीशनिंग 23 सितंबर 2023 को हुई और वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम से लेस बाबर क्लास के 4 जहाज़ पाक बहरिया में शामिल किए जा रहे हैं। पाक तुर्क मुआहदे के तहत
2 جہاز استنبول اور 2 کراچی میں تیار کیے جا رہے ہیں، جبکہ بابر کلاس جہاز بیک وقت سطح آب، زیر آب اور فضا میں لڑنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ 2888 ٹن بابر کلاس جہاز پر فضائی خطرات سے نمٹنے کے لیے ورٹیکل لانچ سسٹم بھی ہے، اور آصف الزرداری نے تقریب میں یہ بھی کہا کہ ہمارا اسٹرانگ ہونا ہی بحری بیڑے کو بہت زیادہ اس وقت ملک کے لیے ضروری ہے۔ اور آپ کو ساتھ ساتھ بتائیں کہ تقریب کے بعد جب خطابات جب ان دونوں نے کیے اعلیٰ عہدیداران نے، اور اس کے بعد جو ہے آخر کے اندر دعائیہ تقریب کا بھی جو ہے وہ بھی اہتمام کیا گیا، اور اس کے بعد آصف الزرداری جو ہے یہاں سے چلے گئے۔